Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class with me, Niken Wardiani Swandi. I hope everything goes well for you. This time, we will learn about descriptive text. It will focus on describing tourist attraction and historical place. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3.4 membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif, lisan, dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.4 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif, lisan, dan tulisan, pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. 4.4.2 menyusun teks deskriptif, lisan, dan tulis, pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan terkenal bersejarah. Dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. In descriptive text, we will focus on first, social function of descriptive text. Fungsi sosial dari descriptive text. Second, generic structure of descriptive text. Struktur teks dari descriptive text. Third, language feature of descriptive text. Ciri kebahasaan dari teks deskriptif. Untuk mempermudah pemahaman tentang descriptive text, kita menggunakan contoh teks deskriptif berikut. First, social function of descriptive text. The social function of the text is to describe Clare Beach to the reader. Fungsi sosial dari teks tersebut adalah untuk menggambarkan pantai Klayar kepada pembaca. Second, generic structure of descriptive text. There are two generic structures of descriptive text. First, identification. This part introduces where or who the subject being described is. Jadi, pada bagian ini untuk memperkenalkan di mana atau siapa subjek yang akan dideskripsikan. Second, description. This part shows the detailed description of subject. It may include the information about the appearance or qualities of. Jadi pada bagian ini menunjukkan deskripsi detail subjek termasuk informasi tentang penampilan dan kualitas. In descriptive text, there are 4 language features. They are first, specific participants. Second, using simple present tense. Third, using adjective and adverb. Fourth, using relational process. Specific participants. Dalam hal ini, descriptive text memiliki objek tertentu, tidak umum dan unik hanya satu. Dari contoh teks di atas, specific participants-nya adalah Clare Beach. Using simple present tense from the text, for example, Clare Beach is one of many tourism in Pacitan. Clare Beach is the most famous tourist spot in Pacitan. Many tourists come to enjoy Clare Beach. Next, using adjective and adverb. Using adjective, for example, famous, well-known,
beauty. Using adverb, for example, in Pacitan, in Donorojo district, during the holiday season. Last, using relational process. Dalam hal ini, menggunakan kata kerja yang dapat menggambarkan keadaan participants atau mengisyaratkan kepemilikan. For example, Clare Beach has charming beauty. Clare has many rocks like being in Egypt or settling this beach. Sampai di sini pembahasan kita tentang descriptive text. Adakah yang tertarik untuk pergi piknik setelah ini dan akan menceritakannya menjadi descriptive text? I wait for it. Guys, thank you for your attention. English in your hand.